الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما كان وما يكون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمي وعلم به من الجهالة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بدعوته من بعد ونشروا دينه في مشارق الأرض ومغاربها، وقادوا البشرية إلى سعادتها، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ووفقنا للاقتداء بهم والسير على طريقهم. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فالله سبحانه قد من على هذه الأمة بهذا الدين العظيم، الذي فضلها به على سائر الأمم، فيجب عليها من الشكر أكثر مما يجب على غيرها. عباد الله، كثير من الناس اليوم ينتسب إلى الإسلام وهو لا يعرف ما الإسلام ولا يعرف ما يضاد الإسلام ويناقضه. بعضهم يدعي أنه مسلم وهو يعبد غير الله، فيستغيث بالأموات ويطوف بالقبور ويدعو غير الله. وبعضهم يدعي أنه مسلم وهو لا يصلي الصلوات الخمس ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج. وبعضهم يدعي أنه مسلم وهو ينفذ مخططات الكفار التي تناقض الإسلام. فالواجب على كل مسلم أن يعرف ما هو الإسلام أولا حتى يقوم بأداء شرائعه، ثم يعرف ما هي مناقضات الإسلام حتى يتجنبها ويقوم بردها ومقاوماتها والتحذير منها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإسلام قول وعمل واعتقاد، وأنه ليس مجرد الانتساب
بأن يقول الإنسان أنا مسلم أنا مسلم وهو لا يعرف معنى الإسلام ولا يلتزم بأحكامه. ثم إن الذي يعرف معنى الإسلام ولا يعرف نواقضه قد يتقبل مخططات الكفار وينفذها وهو لا يدري عن خطوراتها وضررها على دينه. فالواجب على كل مسلم الاهتمام بهذا الأمر والحذر من هذه التيارات الكفرية المعاصرة التي غزت المسلمين في بلدانهم وبيوتهم، وأن يحذرها المسلمون على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى مجتمعهم، ويقوموا بمقاومتها ومدافعتها. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أم يالتن أم بركة ستيجي مسألة على دينين تنونين كاكان على دينين بركة دلي كاكان أم يالتن كرن كرني الله ale min ye ciden ci anw ma ni diinɛ ye ale ala diɲɛna ni diinɛ kelen pe min ye fo ka taa se yawmal kiyama jɔ don ma ko k'ale ala bato n'o ye o de ye silamɛya diinɛ ye. an bɛ ala tanu ka barika da ala ye silamɛya diinɛ la. an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fo n'a kɛra ala kelen pe ye. filanan t'a la jɛɲɔgɔn t'a la ala kelen de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dan, wa ala ko a ma danfɛnw dan foyi kama fo n'a kɛra ale ala batoli ye. an bɛ kisi ni nɛɛma kɔrɔkɔrɔya danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na fusamanci, cidenw na kuntigi ani cidenw laban, danfɛnw na hɛrɛma n'o ye an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ala ka kisi ni nɛɛma o jidilen do cidenba in ye fo ka taa se yawmal kiyama jɔ don ma. ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ala kira furumuso barikamaw ma, ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ala kira jɛɲɔgɔnbaw ma: Abubakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib. ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahababa ninnu ma. u ye cɛsiri kɛ ni ala ka diinɛ ye k'ala ka ciden balolen to u cɛ la. u ye cɛsiri kɛ ni ala ka diinɛ ye ala ka ciden taɲalen kɔfɛ. u ye cɛsiri kɛ ni ala ka diinɛ ye fo ka taa su kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnɛmaya laban ma. olu de ye diinɛ in olu de y'a cari. diinɛ in ka diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen minɛ o sɔrɔla sahaba ninnu ka cɛsiri de fɛ. ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahaba ninnu bɛɛ lajɛlen ma. ayuhan nas, adamadenw, ittaqullaha ta'ala, a ye siran masa kɔrɔtalen ɲɛ. washkuruhu ala ni'ami, aw ka barika da aw ma ye a ka nɛɛma belebele la. allati ajalluha ni'matal islam, a ka dɔn k'a fɔ n'i ye ala ka nɛɛmaw bɔ k'u jɔ ala belebelew ka misɛnmanw bɔ a la ka hakɛmaw bɔ a la, ala ka nɛɛma belebelew n'i y'u bɔ k'u jɔ, nɛɛma min b'a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛ,
ala yere de yo nema toda ko al-islam akwale ala kan nema min baka nema bela jelen ye jien du makulo ko gam ko nema toda ko al-islam ko islamia Allahu akbar Allahu akbar nine kama aya labo munun jigina ala krama kisini nema baye ka kon aka soma seginya kata adaba mama alqur'ane aya labo munun jigina ma ulu aya labo nun do de la ala bena kana meleke jibril ci ala krama kisini nema baye ka ala krato aka hiji laban keneka alqur'ane aya laban do de aya mini ala be sayyidina jibril ci ala krama ka kana fa ala kranya na kisin nema bay al yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan ako sayyidina jibril kana fa ala kranya na ni mum ani limaniya jonye kisin nema bay ako bi ako ne ala nga dine adafara oye folo ako bi ale ala ka dine o dafara islamawiye bi a dine into fo ite ko febli kuma flana ako wa atmamtu alaykum ni'mati ako sayyidina jibril ma kafa alakra muhammadu nyana ni liman jonye ko wa atmamtu alaykum ni'mati folo ako ngadine dafara o ye flana ako sayyidina jibril afunya na ko ne alaka nema ko nyu dafa o yebi ay dine to ke ni yoro la kale kan nema ala ye dine ndi mo noma au lieu de ta valeur don ou bien au lieu de bêta valeur don ou bien au lieu de chamanta valeur don nate siga fuitala ala man nema si jigi dugu ko ko ga min ka bu katame islamiyan nema ka wote akbar ni'ma fil ard ala kan nema min ka bu na kan nema be sanga nyogon tala flanan tala nema minna ale de be nema duguman men nema cité ni no nema mini ale de be nema o sanfé nema cité no mi ba le sanfé o de islamiyan nema ni rola la ko alquran bayin kono aga cidema ko wa atmamtu alaykum ni'mati ako nyenga nema dafa o yebi islamiya to da ni rola ko nganema wa raditu lakum al-islam dinan kuma sabanana laban ko sayyidina jibril ka fo alakra muhammadu ye arafa keneka ani limaniya jonye ko kadamne bila ale ala folo ayuka dine dafawiye flana ayaka nema dafawiye sabana ako ajina ni islamiya ye ka ajina ni islamiya dine ye kaduma ukale ala bato ni islamiya dine kelembe amagote fo yorela ni yoro la ambalma islamaw akan ka jeya aramadin klingere na bela jelema ko ala kan nema mi ba kan nema be sanfe o de islamiya nema ala bana ka fa ka alquran ba aya were kono wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ako islamaw liman yajun ako awdi sanfe moye foi taw sanfé aw de be fembe sanfé foi taw sanfé aw de be mabbe sanfé foi taw sanfé aw de be fembe la jelen sanfé jenyina may ko nani lahara nga nasra yeli man ya jomye de nasra ka dina ba obulu flala kada ka ala ya foka no bala ako innamal izza ako femi ngon dogo ko korota ka do korota ni doye ako lillahi ko ya ali ala de tay wali rasulihi ya li ala ka ciden de tay walil mu'minina ako korota li manajon de tay walakin al munafiqina la ya'lamun
ako ngalimanya ako korotaye ale ala de taye korotaye ale ala ka ciden de taye korotaye limanya jon de taye ako nga munafiku no ye mogo minnu be silamɛya la ni tɔgɔ ye ten mogo minnu be silamɛya la ni tɔgɔ ye ten nɔ mais olu tɛ silamɛya la n'u dusukun ye olu tɛ silamɛya la ni ala ɲɛsiranɲɛ ye olu tɛ silamɛya la ni ala batoli ye dogo fara bange kan olu tɛ silamɛya la ni kɛwale ye olu bɛ silamɛya la dɔrɔn ni ko kɔkanna de ye silamɛw bɛ girinna an fana ka y'u nɔfɛ silamɛw bɛ don ka bɔ la yɔrɔ dɔ la an fana ka ye don ka bɔ la ye silamɛw sigilen bɛ kɛnɛ dɔ kan kuma dɔw la an fana ka y'o kɛnɛw kan a bɛ fɔ olu de ma ko munafiku minnu bɛ silamɛya la ni apparence dɔrɔn ye mais olu dusukun t'a kɔnɔ ni ne b'a yira n'an balima silamɛw k'a fɔ ala ye diinɛ min d'an ma n'an ye diinɛ in valeur dɔn siga foyi t'a la mɔgɔ de bɛ ɲɛbɔ an fɛ anw tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ dɛ n'an ye diinɛ in valeur dɔn mɔgɔ de bɛ ɲɛbɔ silamɛ fɛ mais silamɛ bɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ ka da mun kan mɔgɔ min tɛ silamɛ ye ni silamɛ ɲɛbɔra ni mɔgɔ wɛrɛ ɲɛbɔra silamɛ fɛ a ka kan ka da ka tigilamɔgɔ ɲɛbɔra fɛn fɛ ala yɛrɛ kabara fɛn min ɲɛ la ni mɔgɔ kɛra ɲɛbɔra fɛn fɛ ala kabara fɛn min ɲɛ la ala kabara fɛn min daraja n'a bonya la ala kabara ka nɛɛma min na ka da bonya kan ni mɔgɔ ɲɛbɔra o nɛɛma fɛ a ka kan dɛ nka n'i ye mɔgɔ b'i to silamɛya kɔnɔ ka lajɛli kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka ɲɛbɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ o bɛ sɔrɔ silamɛya mɔgɔ ka kɛ silamɛya kɔnɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ tɛ silamɛya dɔn ka kɛ silamɛya kɔnɔ e yɛrɛ t'i ka diinɛ faamu i ka diinɛ dɔnniya si t'i yɔrɔ i ka diinɛ ɲɛli ko i t'o dɔn i ka diinɛ burujali ko i t'o dɔn i ka diinɛ dafiri ko i t'o dɔn e kɔni b'a kɔnɔ n'a dɛmɛbagaw nana i n'olu bolo bɛ baara kɛ n'a tiɲɛbagaw nana i n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni silamɛya taara o tacogo la a taara kasara kan a taara bɔnɛ kan o de kama a ka kan an ka diinɛ dɔn an bɛ ala bato cogo di n'an m'a ɲini ka ala bato cogo dɔn an bɛ ala tana to yen cogo di n'an ma ala tana dɔn an bɛ ala diɲɛ ko kɛ cogo di n'an ma ala diɲɛ ko dɔn o kuma silamɛya ye ka ala diɲɛ ko de kɛ dɔn k'o kɛ ka ala gɔɲɛ ko dɔn k'o to yen ka ala ka yamarukan na bato ka sira ala ɲɛ ka dogo la ka sira ala ɲɛ bange la ni ne tɔgɔ ko silamɛya قال الله سبحانه قد من على هذه الأمة بهذا الدين العظيم فالله سبحانه قد من على هذا الدين فالله سبحانه قد من على هذه الأمة بهذا الدين العظيم سلامو أكاكا أنغا دونكو ألما توشيتو ألكرا محمد منتوني نيمالا ما منا إسلام يتاكا دوما ألما توشيتو ينيمالا دي ألما توشيتو ينيمالا ألكرا فيكا تمشيدين بكا كسي نيما باي ode kama ka dine min kada ka teme dine beka dine min fana ni dine wora majiga ko kada kan kabini ala ye jiɲɛ dan don min na fo bi kabini cidenw fɔlɔ an fa adam alayhi salam fo kana se cidenw laban ma alakira mamadu kisi nɛma ba ye diinɛ fila mana dugu makolo kɔ ka koyi silamɛya diinɛ de nana ka da kan silamɛya diinɛ a bɛ komi so jɔtɔ ni so bɛ jɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ hali soden kelen jɔra mɔgɔ min ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ so jɔ cogo dɔn est ce que mɔgɔ bɛ girin k'i kɛ so jɔli kan ni a bili so bilili ye wa subansuma tɛ so minɛ i bɛ jango kogo o bɛ bili cogo di o tuma soden kelen jɔra mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna o tigi b'a dɔn ko so jɔli bɛ daminɛ subansuma de la ka subansuma ɲuman sigi n'o sigira ka kogo ka birikiden ɲumanw sigi n'olu sigira ka kogo ɲumanw dilan ka sɔrɔ ka bilili ɲuman kɛ ka sɔrɔ ka fenêtre ɲumanw ni da ɲumanw ani maɲɔgɔlɔnw k'olu tɔ kɛ so la ka so dafa ka kɛ so ye wa silamɛya ye so de ye so in jɔli daminɛna cilen fɔlɔ la n'o ye an fa adama ye ɲɛnɛmaya
adam madum bela jelen fa adam ale de kera ala ka ciden foloye kasro ala kra mamadou kisi nema baye ko ga ciden la banye mun kama ni soden gelen joli kama do ya damine do nana kana laban wa ni soden gelen ni ne be duguma kolo ko ga kabini anfa adama fo ala kra mamadou kisi nema baye no islam ya dine wara mana ala mana dine wara ciden be kam mission be islam ya kono na la dondoni fogna se ciden laban ma ala sura ga islam ya kunje akunceli aya ayode di ala awode ji ala kra mamadou makisi nema baye arafa keneka domina ba fo ala kra nyana ko al yawm bi ala kra mamadou akmaltu lakum dinakum nyawka dina dafa wa atmamtu alaykum ni'mati nyinga nema dafa uye ay islam ya todan yoro la kale kan nema wa raditu lakum al islam dina wanjina naye ngabatu ni dine keleme duguma ko kan fokata se yomal kiyama jodoma o de islam ya dine mal islam ni histoire mi ni mena lakali ni kera alakra mamadou klela kisin nema be alakra islameu ka sugu jodondo la islameu ka sugu fiela yahudiya kedo tara sugula islameu ka sugula tara abta amagonya fensan sugula anyesina fere kelamima na commencera ka jago fen songonyi ngalike o fere kelaina ano fere kelain tora kumala o jago kelain tora kumala o ko yahudiya kenima ako mena fendo fo inyana kanitoro ako fere kelami nyesinen fleni ale ka fere ke roma magasin mi nyesinen fleni ale ka magasin ma ako magasin tigi ale ya kolosi kabini dugu jera ama foyi fere hali muhammadu aka butigi la kan ningali ke jongo ka fo kuma be ako ale dun kabini dugu jera tabarakala ale do soro ale min soro abale ka klefla balo ere boere o kuma ka ba nyini yawdiya ke nate kama bashi ako marchandise kelen de bu be kun nate kama bashi akun gadale akata saninge magasin tigi min yesine mare ma akata saninge o fe yawdiya ke ko mamme problème tala ni abe ne be mina min yini ka no babara problème tala awilla atagara chenfi ani che commencera ka fere sani fere kuma damne o commencera ka surunya nyogon famille la fere la chebe mini no ba fe wa jongola chemin selen boni ne yale ka client folo fane kamni ndugu jara anni so jara kada ga jago kala sigi kunye saningelaw de koye wa alhamdulillah saningela nana hal na le taq don anana sira min fe saningela kon nana o kuma ni yawde kayni jago kala en tora obe fere la we nyogon famille la usuru nyara nyo bena fere la misri la mangam bora no la janiye ka Allahu akbar o kore jumaye ka mobe ka wele ka ta salima sali waqti sira o kele jago kala en ko aka kliyama ako inana saningem fe a jaranye kujugu ere tado a jaranye ka se degré mina ako ede nga client folo e ka min bi dugu jara yaro ika yaro tinte ka janye fiye ka sa dana de ako nga a wajibira amma nga fere la jo kada ka ala ka cide kisin nema baye ako ni seli wele la koni noye kungambo yoro mina kanto jien koko la kango la jo anga nyesi seli roma kata Allah subhanahu wa ta'ala ka farda dama ako mbani ne fe ika jienaye anga ferejo beta seli ni salibana nateki mabashie ibina ya Allah sona mana ala harje ka ambe fere ka ambe be minye ablagata o islamede atara sanin fanana mimbara o fana islamede nga client ale yahudiya ke nyisi afollam bitigiti minga bitigi la noye
ale bilasira ni nin kɔnɔnajɛya degré ye a y'i sigi ka kabakoyaw la client ka taga sannikɛyɔrɔ la a bɛ fɛn min ɲini a b'a tigi ka magasin na wa siga foyi t'a la u bɛ bɛn a la nka magasin tigi a y'a ye k'a fɔ ale sigiɲɔgɔn magasin tigi dɔ o marchandise kelen de b'o bara o y'ale silamɛ ɲɔgɔn de kabini dugu jɛra a ma foyi feere mɔgɔ si ma don a bara nka mɔgɔw bɛ don ale bara cogo mɔgɔw bɛ don ten o tuma ale ye client bila ka taga sigi ɲɔgɔn fɛ yen client taara sigi ɲɔgɔn fɛ yen sigiɲɔgɔn in content ka da ka nin y'ale ka client fɔlɔ de ye kabini dugu jɛra nka u tora feere la u bɛna ɲina bɛn feere la yɔrɔ min na misirila mankan bɔra mɔgɔ min ma dɔrɔmɛ kelen minɛ kabini dugu jɛra o y'i ban feere la ko ala kira ko kisi ni nɛɛma ba ye ko ni misiri welela ka silamɛ to dugukolo fɛn o fɛn na k'i k'a bɛɛ bila i k'i ɲɛsin misiriw ma a ka taa ala ka faridaw d'a ma nin kɛra yahudiyakɛ min ɲɛna yahudiyakɛ in tellement impressionné tellement silamɛya kɛra bolo kabako fɛn ye k'a ye ko silamɛ fila de bɛ ka silamɛya ta ka kɔrɔta ni jogo ye ni kɛwale ye nin cogo in na tan yahudiyakɛ y'i sigi k'i miiri a ma bari foyi la a dusukun min y'a la kuma a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ko ka da nin kɛwale fila in kan ale bɔra yahudiya la bi ka don mamadu diinɛ la ka da kan ale y'a dɔn ko mamadu diinɛ sali dɔrɔn tɛ mamadu diinɛ sun dɔrɔn tɛ mamadu diinɛ hiji dɔrɔn tɛ mamadu diinɛ jagabɔ dɔrɔn mamadu diinɛ tɔgɔ de fɔlɔ kɔnɔnajɛya silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ɲɔgɔn kanu silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ a banna k'a ye tuguni k'a fɔ mamadu diinɛ de ye diinɛ ye ala kumakan bɛ labato diinɛ min mɔgɔw fɛ ala ka ciden kumakan bɛ labato diinɛ min mɔgɔw fɛ diinɛ min mɔgɔw bɛ siran ala ɲɛ diinɛ min mɔgɔw bɛ ala ka ciden ka kumakan labato diinɛ min mɔgɔw kelen don ka ala n'a ka ciden ta k'a bila diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ko haqqan a ko ale jarabira mamadu diinɛ la ale farala mamadu diinɛ mɔgɔw ka bi chers croyants. Cette histoire s'est passée à l'époque du prophète, paix et salut sur lui. Un juif, il est allé dans le marché d'un musulman. C'était un jour de marché. Il avait des besoins dans le marché. Il s'est adressé à un marchand qui avait manifestement tous les besoins pour lesquels il est venu au marché. Et quand il a commencé à marchander avec celui-ci, ils étaient proches d'un accord. Quand ce marchand arrêta toute discussion et lui demanda: mon frère, si ça ne vous dérange pas, mon voisin d'en face vend exactement les mêmes produits que moi, mais depuis le matin jusqu'en ce moment, je n'ai vu aucun client rentrer dans son magasin. Si ça ne vous dérangeait pas, pouvez-vous aller chez lui? Je suis convaincu que vous aurez exactement les mêmes besoins au meilleur prix. Le client juif a accepté. Il est allé dans le magasin d'en face. Quand il a commencé à échanger avec le marchand, ils étaient proches d'un accord. Tout d'un coup, l'appel à la prière, la voix du muezzin s'est élevée avec l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Immédiatement, le marchand qui venait de recevoir son premier client du jour, qui n'avait pas vendu un centime depuis le matin jusqu'à ce moment, décida d'arrêter la vente et demanda à son client de revenir après la prière. Car le prophète d'Allah, paix et salut sur lui, leur a recommandé que devant toute activité humaine,
devant toute activité de la vie, si vous entendez l'appel à la prière, c'est une injonction de tout arrêter. Il faut immédiatement se mettre à la disposition de votre Seigneur. C'est pour ça qu'il vous a créé. C'est pour son adoration qu'il vous a créé. C'est pour son adoration qu'il vous a donné la vie. C'est pour son adoration qu'il vous a mis dans ce bas monde. C'est pour son adoration qu'il vous attendra le jour du jugement dernier pour qualifier les qualifiables et condamner les condamnables. Donc, quand l'appel de votre Seigneur arrive, c'est l'arrêt de tout sur terre jusqu'à ce que l'adoration de votre Seigneur soit terminée. Le Juif, impressionné, par la solidarité entre les musulmans, par la fraternité entre les musulmans, l'entraide, la compassion. Ensuite, le Juif impressionné par la soumission des musulmans à la volonté d'Allah. Impressionné par la volonté des musulmans de respecter rigoureusement les recommandations d'Allah. C'est là où il a compris que la religion musulmane n'était pas une coquille vide, que c'était une vraie religion, que l'islam était une famille, que l'islam est une nation, que l'islam est un esprit, que l'islam est plus fort que tout, que rien n'est au-dessus de l'islam, que c'est l'islam qui est au-dessus de tout. Et le Juif termina sa journée en témoignant qu'il n'y a Dieu que Dieu seul et que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est son messager. Il confirme ainsi son adhésion à l'islam. Qu'est-ce qui a amené ces Juifs dans l'islam? Est-ce qu'il a vu les musulmans faire beaucoup de prières? Est-ce qu'il a vu les musulmans faire beaucoup de jeûnes? Est-ce qu'il a vu les musulmans faire beaucoup de pèlerinages à la Mecque? Non. Ce qui l'a impressionné, c'est la conduite des musulmans. La conduite des musulmans. Nous devrions comprendre que notre religion est une religion de valeurs, une religion d'esprit, une religion vivante, une religion qui donne l'opportunité à chaque croyant musulman de baliser son chemin pour le paradis, sauf s'il le refuse. Car l'adhésion aux grandes valeurs de l'islam constitue l'ouverture du chemin vers le paradis. Qu'Allah nous donne un bon esprit, qu'Allah facilite le retour des musulmans égarés au vrai esprit de l'islam, qu'Allah facilite le retour des musulmans en déperdition aux vraies valeurs de l'islam, qu'Allah facilite notre réforme, qu'Allah nous accorde une bonne fin dans cette vie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-huda wal bayan wa dhikril hakim. Qad qultu ma qult. إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم
وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم فوفقه وأعن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نحري، اللهم فرد سوءه في نحري، وأشغله بنفسي، واجعل تدبيره تدميرا، واجعله عبرة للمعتبرين، واجعله عبرة للحاضر والباد. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن خيانة الخائنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا عداوة كل عدو، وبغي كل باغ، وظلمة كل ظالم، وفتنة كل فتان، وكيد كل كائد من الجن والإنس، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.